अली खौफ से कांपने लगा। ये आवाज जहरा की है ना? उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो जब भी गुस्से में आती है इसी तरह हंसती है। अहद ने हैरत से पूछा, आप लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? बूढ़ी औरत खामोश हो गई। इसी लम्हे ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! पूरा घर हिल गया। अली डर के मारे आहत के पीछे छुप गया। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, तुम लोग यहां से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देगी। आहत ने गुस्से से कहा, हमारा दोस्त मर चुका है। अगर जहरा उसे जिंदा कर सकती है तो हमें सब सच जानना होगा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकल आए। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, जोहरा बुरी नहीं थी। उसकी सास ने उस पर बहुत जुल्म किया था, लेकिन उस रात के बाद वो बदल गई। जब जोहरा घर से भागी तो उसके शौहर और कुछ लोग उसे मारने जंगल गए थे। अली ने फौरन पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। अगली सुबह वो सब मुर्दा मिले। अहद और अली के चेहरे सफेद पड़ गए। क्या? उन सब की आंखें निकली हुई थीं और उनके जिस्म पर लंबे नाखूनों के निशान थे। इसी लम्हे ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आने लगी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के करीब आ रही थी। अली ने खौफ से ऊपर देखा। कोई नीचे आ रहा है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर दहशत फैल गई। वो आ गई। अचानक ऊपर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चर्र! पूरा घर ठंडी हवा से भर गया और फिर सीढ़ियों पर एक औरत नजर आई। लाल साड़ी, लंबी काली नाखून, सुर्ख आंखें। वो जहरा थी। जहरा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ठक ठक ठक। उसकी आंखें सीधा अहद पर जमी हुई थीं। फिर उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुमने बहुत देर कर दी। क्या? अहद ने हिम्मत करके कहा। हम तुम्हारे घर वालों को ले आए हैं। जहरा अचानक रुक गई। उसकी नजरें अपनी मां पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द नजर आया, मगर फिर वो अचानक जोर से चीखने लगी। पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। बूढ़ी औरत रोने लगी, जहरा मेरी बात सुनो। मगर जहरा की आवाज अब पहले से ज्यादा खौफनाक हो गई थी। परमिशिया की रात शुरू होने वाली है और इस रात कोई नहीं बचेगा। अहद और अली खौफ से पीछे हटने लगे। बूढ़ी औरत मुसलसल रो रही थी। जहरा, बस कर दो बेटी। मगर जहरा जैसे अब किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। अचानक जहरा ने जोर से चीख मारी, आ! उसी लम्हे पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। अली खौफ से चीखने लगा, आहत, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बारिश की आवाज मजीद तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रही थी। आहत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, जहरा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बहुत देर हो चुकी है। इसी लम्हे बिजली जोर से चमकी। आहद और अली के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। जहरा पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अजीब हद तक डरावना हो गया था। उसकी आंखों के नीचे स्याह निशान थे। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठकर रोने लगी। ये सब हमारी गलती है। अली ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? हमने कभी जहरा का साथ नहीं दिया। वो हर रोज जुल्म बर्दाश्त करती रही और हम खामोश रही। तो आप लोगों ने उसे बचाया क्यों नहीं? हम डरती थी। तुम सब झूठी हो।
پورا گھر زور سے ہلنے لگا۔ علی خوف سے بولا، یہ گھر گرنے والا ہے۔ اچانک اوپر والے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ احد نے حیرت سے اوپر دیکھا۔ وہاں کون ہے؟ وہ جاگ گیا ہے۔ علی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کون؟ اسی لمحے اوپر والے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ بوڑھی عورت خوف سے چیخ اٹھی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ سایہ ہے جس نے مجھے واپس لایا۔ اس کے ہاتھ غیر معمولی لمبے تھے۔ علی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ مگر اسی لمحے گھر کا مین دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پر ماشیا کی رات شروع ہو چکی ہے۔ اسی لمحے باہر آسمان پر پورا چاند نکل آیا کی روشنی کھڑکی سے اندر آنے لگی، اور جیسے ہی چاندنی زہرا کے جسم پر پڑی، وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی طاقت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ پھر اچانک وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں غائب ہو گئی۔ احد خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کہاں گئی؟ وہ واپس حویلی چلی گئی ہے۔ اسی لمحے باہر زور کی بجلی چمکی۔ چلو ابھی۔ دونوں تیزی سے گھر سے باہر بھاگے۔ بارش پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ وہ جنگل کے راستے پوری طاقت سے بھاگنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ اسی ویران حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ اوپر پورا چاند چمک رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ تہخانے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچے، وہاں زہرا کھڑی تھی اور زین کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ علی خوف سے بولا، اب ہمارے دوست کو صحیح کرو۔ زہرا خاموش رہی۔ پھر اچانک وہ ہنسنے لگی، اور اگلے ہی لمحے زین آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علی خوشی سے چیخ پڑا، زین! مگر زین خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور احد و علی کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے، کیونکہ زین کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ علی خوف سے کانپنے لگا۔ یہ زین نہیں ہے۔ بہت دیر کر دی تم لوگوں نے۔ احد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ زین، تم ٹھیک ہو نا؟ مگر زین اچانک زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگی۔ بوڑھی عورت روتے ہوئے بولی، یہ اس سائے کے قبضے میں آ چکا ہے۔ کالا سایہ اب چھت پر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ زہرا خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب غصے کے بجائے تکلیف نظر آ رہی تھی۔ احد نے ہمت کر کے چیخ کر کہا، زہرا، تم نے کہا تھا تم زین کو زندہ کر دو گی۔ زہرا کی سرخ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے واپس تو لایا، لیکن وہ چیز اس کے ساتھ آ گئی۔ اسی لمحے کالا سایہ دیوار سے نیچے اترا۔ اب یہ جسم میرا ہے۔ علی چیخ پڑا۔ ہم سب مر جائیں گے۔ اچانک بوڑھی عورت کو کچھ یاد آیا۔ وہ جلدی سے ایک پرانی الماری کی طرف بھاگی۔ احد نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کانپتے ہوئے کہا، زہرا کے ابو نے ایک تعویذ بنایا تھا، برے سائے کو روکنے کے لیے۔ اسے ایک پرانا کپڑا نکالا، اس کے اندر چمکتا ہوا تعویذ رکھا تھا۔ جیسے ہی کالا سایہ اس تعویذ کو دیکھتا ہے،
وہ غصے سے چیخنے لگا۔ آہ! احد نے فوراً تعویذ پکڑ لیا۔ مجھے وہ تعویذ دو۔ احد خوف سے کانپ رہا تھا، مگر پھر اس نے پوری ہمت جمع کی اور زور سے تعویذ زین کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی لمحے زین زور سے چیخنے لگا۔ کالا سایہ بھی درد سے تڑپنے لگا۔ زہرا نے پہلی بار سکون سے احد کی طرف دیکھا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی تھی۔ اس نے زین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب ختم ہو جاؤ۔ اچانک پورے کمرے میں تیز سفید روشنی پھیل گئی۔ ووش! کالا سایہ زور زور سے چیخنے لگا۔ نہیں! پھر چند سیکنڈ بعد وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں غائب ہو گیا۔ گھر کی ہلچل اچانک رک گئی۔ بارش بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ زین بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ علی فوراً اس کے پاس بھاگا۔ زین! 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 چند لمحوں بعد زین نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں اب نارمل تھیں۔ احد کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ بوڑھی عورت رونے لگی۔ آخرکار سب ختم ہو گیا۔ احد نے زہرا کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ صرف اس کی لال ساڑی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا تھا۔ اسی لمحے ہوا چلی اور دور کہیں ایک ہلکی سی آواز گونجی۔ شکریہ۔ پھر سب خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد وہ ویران حویلی ہمیشہ کے لیے جلا دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں پورنماسیا کی رات اب بھی وہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، مگر لال ساڑی والی چڑیل کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی۔